इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब जानते हैं कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने की कितनी फजीलत है हम जानेंगे सही हदीस की रोशनी में। मैंने टोटल 15 हदीसें जमा की हैं, 15 सही हदीस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेकी की बात को सुनना और उसे दूसरों तक पहुंचाना ये भी सदका जारिया है। आप भी इस वीडियो का हिस्सा बने, इसे सुने, वीडियो को आगे शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। क़यामत के दिन हमसे इस बारे में भी पूछा जाएगा कि अगर तुम्हें हक बात का पता चला तो तुम सिर्फ खुद ही अमल करने बैठ गए, तुमने इसे दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। हदीस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही सच्चा माबूद है और इस पर हमें ईमान रखना है। ये इस्लाम की पहली बुनियाद है। दूसरे नंबर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। मतलब गवाही देने के साथ साथ हमारा ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंप्लीट होता है। सारे नबियों पर ईमान लाकर हमें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना हमारे ईमान को कंप्लीट कर देता है, मुकम्मल कर देता है। तीसरे नंबर पर नमाज कायम करना। चौथे नंबर पर ज़कात देना और हज करना। अगर आप ताकत रखते हैं, तौफीक रखते हैं तो आप हज करें। 5वें नंबर पर रमजान के रोजे रखना। अब इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इन 5 में से अगर हम एक भी चीज स्किप करते हैं हमारी बुनियाद गिर जाएगी, हमारी इमारत गिर जाएगी। अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं और नमाज नहीं पढ़ते तो फिर हम मुसलमान नहीं। उसके बाद दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक और रिवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शैतान जकड़ लिए जाते हैं। एक और रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, इतनी फजीलत है इस महीने की। तो लोग सवाल करते हैं कि अगर शैतान कैद कर दिया जाता है तो इस महीने में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोजे नहीं रखते, जो नमाजें नहीं पढ़ते, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर शैतान तो कैद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस हदीस में हमें साफ पता चला कि सरकश शैतान मतलब बड़े शैतान कैद कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा नफ्स हमारे साथ लगा हुआ है। छोटे मोटे शैतान हमारे साथ ही रहते हैं जो हमें बुरे कामों की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरी हदीस मुस्नद अहमद में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन्नों को जकड़ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर वाज़ेह आ गया कि शयातीन और सरकश जिन जो हद से बढ़ने वाले हैं उनको जकड़ लिया जाता है और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और एक मुनादी ऐलान करता है, ए खैर और भलाई के तालिब आगे बढ़, शर के तालिब रुक जा। अल्लाह हर रात जहन्नुम से आजाद करता है। अल्लाहु अकबर। शर के तालिब अब तो बस कर दे, इतना मुबारक महीना शुरू हुआ है, इस महीने में तो बस कर दे, बुराई से दूर हो जा। अल्लाह ताला हर रात जहन्नुम से आजाद करता है लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहला अशरा रहमत का, दूसरा मगफिरत का, तीसरा जहन्नुम से रिहाई का। ज़ईफ रवायत है। अल्लाह ताला तो हर रात जहन्नुम से रिहा करता है लोगों को। चौथी हदीस भी बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और इखलास और सवाब की नीयत से रोजे रखता है तो इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स ईमान और इखलास की नीयत से रमजान में क़ियाम करता है तो इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और जो शख्स ईमान और इखलास और सवाब की नीयत से शब कदर में क़ियाम करता है तो पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन याद रखिए ये सब छोटे गुनाहों की बात हो रही है।
بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی اور گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرنی ہوگی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ چونکہ تم میرے لیے رکھتے ہو تو اس کی جزا تمہیں میں دوں گا۔ اپنی خواہش اور اپنے کھانے پینے کو ترک میری وجہ سے کرتا ہے۔ افطار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کا وقت ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات ہے۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے۔ اور روزہ ایک ڈھال ہے۔ روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی سے دور رہے۔ کوئی اس سے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کہے تو تم اس سے کہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث میں ہمیں کتنی باتوں کا پتہ چلا۔ سب سے پہلے نمبر پہ رمضان میں ہمارے نیک عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب 10 گنا سے 700 گنا زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ نمبر پر اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشخبریاں دے رہا ہے۔ ایک اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ افطار کا وقت، دوسرا اللہ سے ملاقات کا وقت، تیسرا روزہ ڈھال ہے، مطلب گناہوں سے بچنے کے لیے، بھوکے رہنے کا نام نہیں۔ روزہ نام ہے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے روکنا، اپنی زبان کو بد اخلاقی سے روکنا، اپنے دل کو گناہ سے روکنا، اپنے دماغ کو گناہ سے روکنا، اپنے قدموں کو گناہ سے روکنا، اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکنا، ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ چھٹی حدیث مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس آیا، مطلب تم نے اس کو پا لیا تو اس کے روزے تم پر فرض ہے۔ اس مہینے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ شخص اس رات خیر اور بھلائی سے دور کر دیا گیا تو وہ ہر خیر اور بھلائی سے دور کر دیا گیا۔ وہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اس سے سچی توبہ کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں اتنی بھلائی اور برکت ہے کہ اگر تم نے اس رات کو پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ 7ویں حدیث بھی بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوران جہاد روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس شخص کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ دین کے لیے نکلتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، برائی کے خلاف اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ایسے لوگ جہنم سے کس قدر دور کر دیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو جنت کی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں نیک عمل کرنے کی ہمت اور طاقت دے، توفیق دے روزے رکھنے کی۔ جو حدیثیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ بھی اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور آپ بھی اس نیکی کا حصہ بن جائیں۔